গাউসে আজম দস্তগীর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ছায়া পেয়েছি। কাদেরিয়া তরিকা আমাদের দেশে এসেছে হুজুর শাহ শ্রীকুটের মাধ্যমে। মাশায়েখ হযরত অন্যান্য পীরানের তরিকত কাদেরিয়া তরিকা আমাদের দেশে আমাদেরকে যে বায়াত করাচ্ছেন, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা বড় ছায়া। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা বড় ফদল করম। এটা বলছেন এক শায়ের খুব সুন্দর করে, खुदा के फजल से हम पर साया गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। मुरीदी ला तखफ के कर तसल्ली दी गुलामों को, मुरीदी ला तखफ के कर तसल्ली दी गुलामों को, दी गुलामों को, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। गौसे आज़म का একটু জোরে বলবেন, गौसे खुदा के फजल से हम साया गौसे आज़म का, बुला कर फासिकों को देते थे अबदाल का रुतबा, अबदाल का रुतबा, हमेशा जोश पर रहता है दरिया गौसे का, हमेशा जोश पर रहता है दरिया गौसे का, खुदा के फजल से हम पर साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। जहां से ताजरा गिरदाब से फौरन निकल आया, फौरन निकल आया, उन्होंने पढ़ लिया जिस दम वजीफा गौसे का, उन्होंने पढ़ लिया जिस दम वजीफा आज़म का, खुदा के फजल से हम पर साया गौसे आज़म का, अरे जो गौसे आज़म का, गौसे आज़म का, अजीजों कर चुको तैयार जब मेरी जनाज़े को, मेरी जनाज़े को तू लिख दे ना कफन पर नाम वाला गौसे का, तू लिख दे ना कफन पर नाम वाला गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर साया गौसे आज़म का। कब्र में जब फरिश्ते पूछेंगे तू मैंने कह दूंगा, मैंने कह दूंगा, मैंने कह दूंगा
तरीका कादरी होना मिलेवा गौसे तरीका कादरी होना मिलेवा। আমরা সবাই কি কাদেরি বলেন না? আমরা সবাই কি আলা হযরত বলছেন কাদেরি কার কাদেরি কাদেরিও। আমরা কাদেরি লেখার উপযুক্ত না হলেও গৌস পাকের ফয়েজ পাওয়ার জন্য নিসবত কি করে দিয়েছি, কাদেরি যখন লাগিয়ে দিয়েছি, কাদেরির বেড়ে যখন আমার গলায় মেনে নিয়েছি, এটাই আমার নাজাতের জন্য যথেষ্ট। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আরেকটু জোরে বলেন। আখিরি জামানায় যথাযথ আল্লাহর বিধিবিধান নবীজির সুন্নাত আমরা গুনাহগার আদায় করতে না পারলেও একটা নিসবত আমরা কি করে দিয়েছি, লাগিয়ে দিয়েছি যে আমি কাদেরিয়া তরিকার গোলামের গোলামের গোলাম, আমিও কাদেরি। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। নাম যখন লিখেছি এই নামের বদৌলতে ফয়েজ আসতে থাকবে। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আরেকটু জোরে বলেন। এই জন্য কবরে যখন আশেক যাবে জিজ্ঞেস করবে ফেরেশতা মুনকার নাকির মান রাব্বুকা ওয়া মা দীনুকা। গৌসে আজমের আশেক বলবে আমি কাদেরি কাদেরি কাদেরি। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আমার তরিকা হচ্ছে কি কাদেরি। গৌসে আজম গৌসে আজম এই ধরনের অনেক ওয়াজ আপনারা শুনেছেন। শায়ের বলছেন কবর মে জব भी फरिश्ते पहुंचेंगे तो मैंने कह दूंगा, मैंने कह दूंगा क्या तरीका कादरी होना मिलेवा गौसे কাদেরি। এটা নামের পেছনে লিখতে পারা এটাও অনেক সাহসের প্রয়োজন, ঠিক না ভাই? ঠিক। যে কেউ কাদেরি লাগায় না, কেন লাগায় না? যে আমাকে বাতিলরা তো দাওয়াত দেবে না, আমার চাকরি হবে না, আমার মসজিদে চাকরি হবে না। কারণ কি? আমার নামের পেছনে কি আছে? কাদেরি আছে। এই বয়ে অনেকে লাগাই না, কিন্তু আমরা লাগাই। কেন লাগাই? যে আমার চাকরি হলে হোক, না হলে না হোক, মসজিদে খেতাবত থাকলে থাক, না থাকলে না থাক, আমি গৌসে পাকের গোলাম। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আর একটু জোরে বলেন। আমাকে বাতিলরা দাওয়াত দিকবা না দিক, কাদেরি হচ্ছে আমার পরিচয়। তরিকা কাদেরি होना मिलेवा गौसे तरीका कादरी होना मिलेवा गौसे आज़म का। खुदा के फضल से हम पर गसाया गौसे आज़म। एक तो जोरे हश्र में फरिश्तों रोकते हो क्यों मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते हो क्यों मुझे जन्नत में जाने से, जन्नत में जाने से। ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे का, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे। হাশরের মাঠেও আমরা ফেরেশতাকে বলবো এই দেখো আমার হাতে কার দামান? আমার হাতে গৌসে আজমের দামান, কাদেরিয়া তরিকতের দামান আমার হাতে। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। ফরিশতো रोकते हो क्यों मुझे जन्नत में जाने से,